שאני עושה עכשיו, חופר את הקבר. הקבר שמיד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נהיה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חופר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב. ובאמת, כל יום שהולך ועובר. Ini adalah Evyatar David, sandera Israel yang videonya dibagikan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di Telegram. Tubuhnya kurus kering, kurang gizi karena kelaparan akut. Kondisinya tak terlepas dari kebijakan keras kepala Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terus menahan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Kelaparan bukan hanya dialami warga Palestina, tapi sandera yang tersisa di Gaza pun tak luput dari krisis ini. Kondisi David juga banyak dialami warga Palestina di Gaza. Bahkan ratusan hingga lebih anak-anak Gaza menderita malnutrisi akut. Video itu menuai kecaman bahkan membuat Netanyahu naik pitam. Tapi lagi-lagi sikapnya tak melunak dan terus mengobarkan serangan demi melenyapkan Hamas. Lantas, seperti apa sikap Netanyahu? Akankah kelaparan di Gaza yang turut menyiksa sandera Israel menjadi sinyal bahwa Netanyahu juga sedang menggali kuburannya sendiri? Pada 27 Juli 2025, Brigade Al-Qassam merilis video yang menunjukkan kondisi Evyatar David dan satu sandera lainnya bernama Rom Baslovsky. Di dalam terowongan Hamas, David tampak kurus kering dan hanya mengenakan celana pendek hitam. David mengaku ia belum makan apapun selama berhari-hari dan mengalami situasi sulit selama berbulan-bulan. Dalam video itu, David juga mengaku kecewa kepada Netanyahu. Ia merasa Netanyahu telah menelantarkan dirinya serta sandera lainnya. Menurut Hamas, kelaparan yang dialami para sandera Israel bukan disengaja. Pasalnya, Hamas pun tak bisa memberikan makanan yang cukup, sama seperti yang dialami para penduduk Gaza lainnya. Juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, Abu Obeidah menegaskan, dalam hal makanan, para sandera tidak mendapatkan hak istimewa. Jatah makanan dan apa yang mereka makan sama dengan warga sipil Palestina. Kondisi yang sama juga dialami warga Gaza saat ini, di mana kelaparan telah membuat mereka bertaruh nyawa dengan menahan lapar atau bayang-bayang serangan saat antri bantuan. Video itu semakin membuktikan bahwa semua kebijakan yang dilakukan Israel tidak hanya mengancam warga Gaza, namun juga para sandera. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu geram usai video tersebut beredar luas. Lagi-lagi ia menuding Hamas menyebarkan propaganda horor melalui video-video seperti itu. Bahkan ia kembali menegaskan tak ada kelaparan di Gaza. הם מריבים אותם כמו שהנאצים הריבו את היהודים. וכשאני רואה את זה, אני מבין בדיוק מה החמאס רוצה. לא רוצה עסקה. הוא רוצה לשבור אותנו. באמצעות סרטוני הזוועה האלה, באמצעות תעמולת הזוועה השקרית שהוא מפיץ בעולם. אבל אנחנו לא נשבר. אני מתמלא בנחישות עוד יותר חזקה. לשחרר את בנינו החטופים, לחסל את החמאס, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. Netanyahu juga langsung minta bantuan Palang Merah Internasional atau ICRC untuk membantu menyuplai makanan bagi sandera. Hamas pun terbuka terhadap ICRC yang ingin mengirim bantuan untuk para tahanannya. Namun Abu Obeidah menegaskan agar permohonan itu diterima, maka ia meminta agar Israel membuka koridor kemanusiaan secara normal dan permanen. Tujuannya agar bantuan makanan dan obat-obatan bagi warga Palestina di Gaza juga dapat disalurkan.
Alih-alih merespons dengan cepat permintaan Hamas, Netanyahu lagi-lagi bersikukuh dengan operasi militer Israel di Gaza. Sementara kondisi warganya sendiri kian sekarat karena kelaparan yang sama dialami dengan warga Palestina lainnya. Dalam video Brigade Al-Qassam, David pun tampak frustrasi dan merasa Netanyahu tak lagi mempedulikan nasib sandera yang ditahan Hamas. Dalam rekaman itu, David yang putus asa terlihat menggali kuburannya sendiri di dalam terowongan. שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר שמיועד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נהיה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חופר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב, ובאמת כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר, הזמן הולך ואוזל, ורק אתם תוכלו לעצור את זה, כדי שנוכל לשכב במיטה שלי. Sikap keras kepala Netanyahu yang seolah ingin memperpanjang perang seperti menunjukkan sinyal kebuntuan dari upaya menuju gencatan senjata dan pembebasan sandera. Netanyahu bak sedang menggali kuburannya sendiri. Sebab tak hanya ditekan dunia atas krisis kemanusiaan di Gaza yang kian memburuk, Netanyahu juga dikecam internal dan warganya. Keluarga sandera Israel yang ditawan Hamas di Gaza pada Minggu 3 Agustus 2025 menyatakan bahwa desakan Netanyahu soal resolusi militer adalah satu-satunya solusi berbahaya bagi keluarga mereka yang menjadi sandera. Mereka mengatakan bahwa Netanyahu telah menjual ilusi tentang tekanan militer bisa mengembalikan sandera. Namun selama 22 bulan ini, janji yang diumbar Netanyahu hanya omong kosong. Pada Senin 4 Agustus 2025, Netanyahu mengumumkan rencana baru. Netanyahu memerintahkan militernya memperluas operasi untuk menduduki seluruh jalur Gaza. Netanyahu bahkan mengancam akan memecat kepala staf Angkatan Darat Militer Israel apabila ia menolak untuk melancarkan operasi militer itu. Tak hanya berencana menduduki seluruh Gaza, Israel juga menolak kesepakatan gencatan senjata yang hampir selesai. Padahal jika kesepakatan itu berhasil, gencatan senjata bisa dijalankan, sandera Israel pulang ke rumahnya, bantuan bisa masuk, dan warga Gaza bisa bernapas untuk sejenak. Namun alih-alih bertanggung jawab atas kesusahan di Gaza dengan menyepakati gencatan senjata, Netanyahu justru balik menyalahkan Hamas. Netanyahu menyebut Hamas tak berniat membuat kesepakatan. Padahal Hamas telah menyetujui dan menyambut positif proposal gencatan senjata yang disodorkan Amerika Serikat pada Juli 2025. Dalam proposal itu, Hamas diharuskan memulangkan sandera secara bertahap dan Israel melakukan gencatan senjata selama 60 hari serta menarik mundur pasukannya dari Gaza. Video sandera Israel yang kurus kering juga jadi cerminan nyata atas kondisi Gaza yang semakin memburuk akibat langkanya makanan. Namun jalur bantuan yang masuk ke Gaza masih saja dibatasi dengan beragam dalih tanpa bukti. Jumlah kematian akibat kelaparan yang disengaja oleh Israel di Gaza pun kian meningkat. Pada Senin 4 Agustus 2025, 6 warga dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan. Laporan itu membuat total kematian akibat kelaparan di Gaza bertambah menjadi 175 kematian, 93 di antaranya adalah anak-anak. Pemerintah Gaza melaporkan Israel hanya mengizinkan 36 truk bantuan yang masuk pada Sabtu 2 Agustus 2025. Padahal di saat yang sama masih ada 22.000 truk bantuan kemanusiaan yang tertahan di luar Gaza karena dilarang Israel untuk masuk. Bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan lewat udara oleh Belgia, Prancis, dan Yordania pun tak mencukupi kebutuhan 2 juta penduduk Gaza. PBB menyebutnya bantuan itu hanya bersifat simbolis. Sementara distribusi bantuan yang disalurkan lewat Gaza Humanitarian Foundation, bentukan Israel dan Amerika Serikat pun dipenuhi kekacauan. Sistem penyaluran dikontrol secara politis dan militer. Ratusan orang pun meninggal dunia akibat ditembak oleh militer Israel saat berusaha mengakses bantuan dari GHF.
Di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza, kebijakan militer Israel justru makin membuat pelik tragedi kemanusiaan di tanah Palestina. Bukti nyata kelaparan di Gaza masih saja disanggah sebagai kabar bohong oleh Netanyahu dan antek-anteknya. Video yang menunjukkan kondisi miris sandera Israel yang kurus kering pun tak cukup membuka mata Israel untuk segera membuka keran bantuan secara luas di Gaza. Netanyahu masih bersikeras menangkan perang, melenyapkan Hamas tak peduli sehancur apa Gaza nantinya. Kebijakan-kebijakan Netanyahu yang kian tak berpihak pada sandera pelan-pelan mengikis keyakinan mereka untuk diselamatkan negaranya. Lantas, akankah gencatan senjata Israel Hamas dapat mencapai satu tujuan sepakat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.